Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat kembali ke kelas kita pada pagi ini untuk kita meneruskan perbincangan tentang soalan tutorial 3.4, soalan yang kedua. Okey. Jadi semoga semuanya sihat ya, dan dapat menumpukan perhatian pada perbincangan kita pada pagi ini. Okey, jadi kita terus kepada soalan tutorial 3.4, soalan yang kedua. Okey. So soalan yang kedua ini pun soalan yang berkaitan dengan statement of financial position. Okey. The summarized statement of financial position of Main, Bain, Jara and Kimaru as at 31st December 2016 are as follows. Okay, so kita ada 4 company. 4 company yang mana 4 company tadi ada dia punya statement of financial position ya. Okay, Main, Bain, Jara and Kimaru. Okay, kita tengok equity side and liability side of the statement of financial position. Okay, kita ada equity and liabilities, ordinary share of RM1 each. Okay, semuanya in million. Okay, jadi yang pertama tu 17.1 million, 8 million, 7 million and 3 million. Okay, kemudian kita ada preference share 3 million, 1 million and last kali 1.5 million. Okay, kemudian kita ada share premium masing-masing untuk Main, Bain, Jara and Kimaru. General reserve juga, dan kita ada return profit at the beginning of the year dan juga return profit during the year for the current year. Seterusnya kita ada long term loan, bills payable, trade payable dan ordinary dividend payable. Okay, so ordinary dividend payable untuk yang 3 company yang terakhir ni, jadi kita akan highlightkan sebab probably sebenarnya 2 company 2 company saja, company yang terakhir tu tak ada dividend payable. Okay, kita highlightkan supaya kita boleh tengok lebih terperinci lagi nanti. Asset asset kita ada property, plant, equipment, kita ada intangible juga, kita ada investment in Bain, 6.4 million ordinary share and 800,000 preference share amounting to 8.3 million. So kita tengok di sini ordinary share dan preference share of Bain. Ordinary share ada 8 million, preference share ada 1 million. Okay, jadi dia acquire ordinary share sebanyak 6.4 million daripada 8 million. Manakala preference share 800,000 daripada 1 million. Okay, seterusnya kita ada lagi investment in Jara. Investment in Jara investment in Jara 2.5 million dan 6.5 million. So kita nampak kat sini investment in Jara ni dibuat oleh Bain dan Main. Bain dan Bain. Seterusnya investment in Kimaru. Investment in Kimaru ni dibuat seorang-seorang lah investment ni. So investment in Kimaru 2.56. So adakah Kimaru ni seorang subsidiary ataupun seorang associate? Okay, next. Inventory
Bill receivable, trade receivable, ordinary dividend receivable. Okey, yang ni pun penting juga kita highlightkan warna kuning. Okey, dan seterusnya bank. Okay, additional information, Main Berhad acquired ordinary shares and preference shares in Bain on 1st January 2012. The consideration for ordinary shares acquired was settled by Bain Berhad shareholders, accepting 4 million ordinary shares of Main valued at RM1.50 each and 1.5 million cash. Okey, tolong kira berapa banyak. 4 juta kali dengan RM1.50 sama dengan 6 juta campur dengan 1.5 juta jadi 7.5 million 7.5 million untuk beli ordinary share. Okey, manakala untuk beli preference share berapa juta? Untuk beli preference share berapa juta? RM800,000 Jadi 7.5 juta kita bandingkan dengan 8.3 juta. 7.5 banding dengan 8.3 beza dia adalah 800,000. Okey. Jadi 800,000 untuk membeli 800,000 preference share. Okey. Kemudian on the date of acquisition, the general reserve and retained profit of Bain Berhad were 210,000 and 360,000 respectively. No new shares were issued by Bain Berhad since the acquisition date. Okay, jadi adalah reserve existing on the date of acquisition sebanyak 210,000 dan juga 360,000. Okay, seterusnya. On 1st January 2014, Bain Berhad and Bain Berhad acquired 30% and 60% of the issued ordinary share capital of Jara Berhad respectively when the general reserve of Jara Berhad was 150,000 and retained profit of when the general reserve was 150,000 and profit was 250,000. Okay, itu adalah profit dan juga general reserve dan profit of Jara. Okay, pada tarikh tersebutlah 1 Januari 2014. Jara Berhad has not issued any new shares since that date. The net asset of Jara Berhad on 1st January 2014 was stated in the books at their fair value except for kecuali a building whose fair value was 2 million in excess of the book value. No adjustment was made in the books of Jara Berhad to reflect the value and the remaining useful life was 25 years. Okay, jadi ada satu building yang mana building tadi adalah 2 million in excess of book value. Okay, ada revaluation sebanyak 2 juta dan remaining useful life adalah 25 years. Okay, so kita ada ARR sebanyak 2 juta kat situ. Kemudian untuk B, a logging license of fair value 400,000 which was not recorded in the book since the license was granted at no cost to Jara Berhad. The license should be amortized over 4 years. Okay, jadi satu lagi adalah license. ARR on license sebanyak 400,000 untuk kita amortize selama 4 tahun bermula daripada tarikh acquisition. Number 3, included in the profit for the year of Bain Berhad is the unrealized profit of 1.3 million on sale of land to Bain Berhad. Okay, jadi kita kena eliminate lah profit, unrealized profit sebanyak 1.3 juta tadi. Okay, apabila berlaku sale of land. Cumanya bila ada berlaku sale of land ni, dia tidak melibatkan depreciation. Okay, number 4. Bain Berhad acquired 30% of shares in Kimaru Berhad on 1st January 2016. On the acquisition date, the general reserve and retained profit of Kimaru Berhad were 560,000 and 1.2 million respectively. During the year, Bain Berhad sold 400,000 worth of goods to Kimaru Berhad
at cost plus 25%, and 120,000 of these goods will still remain in the inventory of Kimaru Berhad as at 31st December 2016. As at 31st December 2016, the investment in Kimaru Berhad was assessed to be impaired by 30,000. Main Berhad and Bain Berhad have recorded ordinary dividend receivable from their respective investment. Number 6, 250,000 of the long-term loan of Jara Berhad was a loan obtained from Main Berhad. Main Berhad had included this amount as part of bills receivable. Okey, jadi sebanyak 250,000 pinjaman yang telah diberikan oleh Main kepada Bain. Sekejap kat mana saya baca tadi? Kenapa tiba-tiba hilang ni? Okay. 250,000 of long-term loan of Jara was loan obtained from Main. Bukan Bain. Jadi, saya tadi yang terakhir tu saya tersebut nama Bain. 250,000 of long-term loan of Jara Berhad was a loan obtained from Main. Okay. And Main had included this amount as part of its bills receivable. Jadi macam mana dia letak dalam bills receivable? Tak apalah. Itu kesilapan yang telah dibuat oleh Main. Masuk dalam bills receivable. Tapi kita kena eliminate disebabkan 250,000 long term loan ni adalah intercompany balances. Okay. Number 7. During the year, Bain sold goods of 650,000 to Main Berhad. Okay, Bain jual kepada Main Berhad. All the goods were sold by Main Berhad to third parties during the year. At 31st December 2016, Main Berhad paid 450,000 for the goods purchased from Bain, but Bain only received 420,000 thereof. Okay, bayar sebanyak 450, kemudian dapat cuma 420. Mana pergi lagi 30,000? Okay, jadi apa yang kita nampak, pembayaran telah dibuat dengan menggunakan beberapa keping cek lah. Menggunakan cek-cek yang berbeza. Jadi semasa tarikh at the end of the year tu, maknanya sebanyak 30,000 masih lagi belum diterima. Okay, there was no impairment of goodwill for both subsidiaries. Kemudian the non-controlling interest is measured in the proportion of fair value of net asset of subsidiary on acquisition date. Okay, ada tak mana-mana bahagian daripada soalan yang tak difahami? Tak ada kan? Jadi semuanya boleh. Okay, so apa yang kita perlu buat? Okay, kita yang pertama kita nak kena calculate. Of course lah, kita kena calculate goodwill kita. Jadi prepare consolidated statement of financial position of Main Berhad Group as at 31st December 2016. So first kali kita nak tengok dia punya goodwill. Okay, jadi ada berapa subsidiary? Ada berapa subsidiary semua sekali? Ada berapa subsidiary dan ada berapa associate? Okay, subsidiary ada. Yang pertama subsidiary dia adalah Bain. Yang kedua subsidiary dia adalah Jara. Dan yang ketiga adalah investment in Kimaru. Investment in Kimaru, sebuah associate. Okey. Jadi kita tengok jawapan dia. Jadi untuk membuat jawapan dia, yang pertama kita kena calculate dulu goodwill of Bain, goodwill of Jara, dan ada satu lagi goodwill of
Pertama Bain, yang kedua Jara. Dan satu lagi Kimaru. Kimaru ni adalah associate. Kimaru adalah associate. So kita tengok dulu calculation of goodwill untuk Bain dan Jara. Kita tengok Bain dulu. Goodwill of Bain. Goodwill of Bain. So goodwill of Bain, saya rasa by now, okay, you are very fast in calculating the goodwill. Okay, so kita tengok how to calculate the goodwill. First, we put the consideration transferred that comprise of ordinary share, capital, and cash, amounting to cash 1.5 million, and ordinary share capital is 4 million times 1 ringgit and 50 sen. Okay, 4 million times 1 ringgit and 50 sen. 4 kali 1.5 sama dengan 6 juta. Okay, 6 juta sama dengan cash 1.5 juta, totalnya adalah 7.5 juta. 7.5 juta. Okay, kemudian kita compare dengan fair value of net asset. Sebelum kita calculate non-controlling interest, kita calculate dulu fair value of net asset. Fair value of net asset, okay, terdiri daripada ordinary share capital sebanyak 8 juta, retain profit pada 1 bulan 1 2012 0.36 juta ataupun 360,000, general reserve 210,000 dan share premium 500,000. Okey, 500,000. Dan kita totalkan fair value of net asset 9070. Daripada 9070 kita kali dengan 20% untuk dapatkan non-controlling interest. So non-controlling interest kita adalah 1814. Okey, 1814. So 1814 non-controlling interest campur dengan 7.15, kita akan dapat fair value of investment 1.814 campur 7.5 sama dengan 9.314. 9.314 berbanding dengan fair value of net asset sebanyak 9.07. Depan dia adalah 0.244 juta. 0.244 juta. Apakah dia 0.244 juta? 0.244 juta tadi adalah goodwill. Goodwill arise on business combination. Itu untuk company yang pertama, iaitu Bain. Now let's look at the second company, that is Jara. Jara ni adalah joint control. Jara joint control between parent and first subsidiary. Okey, Jara. So Jara, kita punya Jara ni ada 30-40. Ada 30-40. Jadi maknanya ada 30% oleh siapa tu? Oleh parent. 30% oleh parent, kemudian 40% oleh yang satu lagi tu, Bain. Bain pegang 40%. Manakala parent dia pegang hanya 30%. So kita tengok, okey, yang direct 30% tu berapakah nilai dia? Direct consideration, the value is 2.5 million. Kemudian indirect consideration, the value is 6.5 million times 80%. Kita dapat 5.2 juta. Okey, jadi total consideration adalah 7.7 million. Okey, kemudian fair value of net asset, kita ada kat situ ordinary share capital 7 million, retain profit 0.25 million, GR 0.15 million. Lepas tu
share premium 0.2, ARR 2 dan license 0.4 juta. Okay. So, fair value of net asset, ya, fair value of net asset adalah 10. Fair value of net asset adalah 10. So, untuk dapatkan 10 ni, daripada 10 ni, 22% adalah dimiliki oleh non-controlling interest. Okay. Jadi, 22% kali dengan 10 sama dengan 2.2 juta. 2.2 juta. So, sekarang ni, consideration transfer adalah 7.7 juta. Non-controlling interest adalah 2.2 juta. Compare dengan 10. 7.7 campur 2.2 sama dengan 8.9. 9.9. 9.9. 9.9 compare dengan 10. Jadi kat sini kita dapat bagian purchase sebanyak 100,000. Ya, bagian purchase sebanyak 100,000. So, bagian purchase sebanyak 100,000 ni adalah untuk JARA. Untuk JARA. Next. Okay, next kita tengok apa ni. Kita tengok analysis of financial statement. Analysis of financial statement. Okay. Jadi analysis of financial statement tadi sebenarnya telah bermula daripada atas lagi. Ya, yang mana bila kita dapat non-controlling interest, kita bawa ke kolom non-controlling interest dah 2 kali dah. Yang pertama adalah 1.814. Yang kedua adalah 2.200. Okey. Kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah non-controlling interest ni. Non-controlling interest kita tolak dengan indirect investment in JARA, iaitu 20% kali dengan 6.5 million. Dan jangan lupa subsidiary ada preference share capital, ya, sebanyak 20% kali dengan 1 juta. So kita dapatlah 0.2 juta. Okey, seterusnya adalah retain profit of Bain. Retain profit of Bain. Balance breakdown daripada soalan adalah 1.4 million. Dan profit for the year is 0.7 million. And retain profit carry forward by combining the two is 2.1 million. Kemudian tolak dengan pre-acquisition retain profit 0.36. Dan kita punya baki post acquisition retain profit adalah 1.74. 1.74 ni kita agih kepada group retain earning dan juga NCI. Mengikut percentage dia 80% untuk group dan untuk non-controlling interest adalah 20%. Seterusnya retain profit of JARA. Retain profit of JARA ni dia punya retain profit brought forward adalah 0.6 juta. 0.6 juta. Kemudian profit for the year 0.5 juta. So retain profit carry forward is 1.1 million. Tolak dengan pre-acquisition retain profit. Ya, pre-acquisition retain profit ada berapa tu? Ada 250,000. Okay, so selepas kita tolak dengan 250,000, kita dapatlah adjustment for under depreciation on building. Okay, building tadi adalah building tadi ada ARR on building kan? ARR on building yang mana nilai ARR adalah 2 juta. Kemudian kita bagi dengan 25 tahun. Okay, kali 3 tahun. Sebab telah berlalu 3 tahun. Jadi nilai under depreciated building adalah sebanyak 240,000. Kemudian license tadi kita dapat license dan dia punya value, fair value of license is
4 million. So sekarang ni bermula daripada tahun semasa acquire tu, maka kita bagikan amortization of license tadi 0.4 dengan 4 tahun. Dengan 4 tahun dan telah berlalu 3 tahun, maka sebenarnya 0.4 bagi 4 kali 3 years. Okey. Jadi under depreciated 0.24 dan under depreciated land tadi, license tadi adalah 0.3. So, semua sekali bila kita totalkan, bakinya adalah 0.31 ataupun 310,000. Daripada 310,000, okey, sebahagian akan pergi kepada group retained earning dan sebahagian akan pergi kepada non-controlling interest. Jadi berapa banyak pergi kepada retained earning? 78%. Berapa banyak pergi kepada non-controlling interest? Sebanyak 22%. Okay, next adalah Kimaru. Kimaru ni adalah associate. Associate ni apa yang berlaku? Dia ada return profit breakdown 1.2, profit for the year 560,000, return profit carry forward 1.76 juta. So, kita akan tolak dengan pre-acquisition return profit 1.2 juta. Maka bakinya 0.56 juta dan ada URP on good Kimaru iaitu sebanyak 25% bagi dengan 125% kali dengan 120%. Okay, unrealized profit of good tadi 25% kali 125%. Okay, kali 120 bagi 400. Okay, Kimaru ni siapa? Kimaru ni adalah associate. Kimaru adalah associate. So associate ni kita kena kali dengan berapa persen tadi dia punya ordinary share yang di acquire adalah sebanyak 120 daripada sekejap ni. Ini kita belum kali lagi. Kita akan kali dengan 30% nanti. Yang ni kita nak calculate dulu berapa dia punya URP dia. 25 per 125. Okey, kali 120 bagi 400. Okey, selepas kita dapat profit of Kimaru. Lepas kita dapat profit of Kimaru 536,000 tadi, kita kalilah dengan 30% untuk dapatkan share of profit of Kimaru 30% kali dengan 536,000 sama dengan 161,000. Okey. Kemudian ada impairment. Impairment ni impairment of what? Impairment of 0.03 ni. Impairment dekat Kimaru tadi. Impairment dekat Kimaru. Okey. So seterusnya. Okey, macam saya bagi tahu dalam kelas yang sebelumnya, untuk Kimaru ni kita boleh calculate dia punya share of profit di luar. Maknanya di luar, kemudian kita bawa masuk dalam share of profit dalam main. Boleh juga. Kalau kita nak tunjuk satu-satu macam ni pun boleh juga. Okey. Seterusnya, kita calculate return profit of main. Return profit of main brought forward 3.2 juta. Profit for the year 1 juta. Return profit carry forward 4.2 juta. Lepas tu kita ada adjustment on unrealized profit of land. Okay, unrealized profit of land, dia jual tanah dengan mengambil keuntungan sebanyak 1.3 juta. Okay, sebanyak 1.3 juta. Kemudian, kalau kita ingat tadi, ada salah satu daripada investment yang dia buat dalam subsidiary during the year, dia dapat bagian purchase sebanyak 100,000. So, bagian purchase masuk ke sini lah, 100,000 ataupun 0.1 juta. Jadi kita totalkan semua sekali ni adalah kita dapat 3 juta. 3 juta profit of main. Okay. Tapi sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau katakan kita dah calculate return profit of Kimaru di luar daripada analisis ni, kita boleh terus ambil. Kita boleh terus ambil dia punya share of profit sebanyak 0.161 dan impairment sebanyak 0.03.
Okey, seterusnya kita nak tengok ada reserve-reserve yang tertinggal tadi yang belum kita sebutkan. Ada post acquisition reserve ya. Post acquisition reserve ni ada Bain dan Jara Bain dan Jara ada post acquisition reserve. Kita tengok sekejap balik soalan dia. Okay, mungkin awak tak nampak soalan dia tapi saya bacakan soalan tu ya. Kita ada reserve ya. Reserve kita ada general reserve. Kita ada general reserve. So general reserve ni amount dia adakah sama on the date of acquisition dengan carry forward? Okay, kalau amount dia tak sama maknanya ada post acquisition general reserve. Jadi bila ada post acquisition general reserve, maka di situlah kita akan kali dengan percentage masing-masing lah ya. Jadi okey, untuk contohnya untuk post general reserve post acquisition general reserve untuk Bain ni. Untuk Bain on the date of acquisition dia punya general reserve 210,000. 210,000. Manakala on the date of 31st December dia punya value dia 0.68 ataupun 680,000. Jadi ada perbezaan kat situ. 680 dengan 210 kita kali dengan 20%. Ya, kita kali dengan 20% ni untuk kita nak bagi kepada non-controlling interest. Ya. So non-controlling interest dapat bahagian sebanyak 0.094 juta daripada Bain punya general reserve. Manakala untuk Jara pula, untuk Jara, okey, on 31st December, value dia 0.5, manakala on the date of acquisition, value dia adalah 150,000. So kita akan kali dengan 22% untuk kita beri kepada non-controlling interest. Sir, kenapa post general reserve tu kena kalikan untuk NCI? Kenapa kita perlu kali dengan NCI sebab NCI ni dia dapat dia punya portion dia. Dia dapat portion dia sebanyak 20% dan 22%. Dia ada portion dia untuk NCI. Okey. Kita boleh tengok balik dekat dia punya soalan tapi itulah soalan dia, saya tak boleh nak buka dua file sekali kalau saya pakai laptop. Kalau saya pakai desktop boleh ya. Okey, kita tengok kat sini dia punya, kalau awak boleh refer balik pada dia punya general reserve General reserve ni, general reserve adalah general reserve yang dalam soalan general reserve maknanya general reserve at the end of the year. General reserve at the end of the year ni, okay, Bain ada 0.8, Jara ada 0.05. Okay. Sedangkan pada tarikh acquisition masing-masing tu, okay, angka dia adalah angka lain angka untuk Bain 210,000 dan angka untuk satu lagi, angka untuk Jara adalah 150,000. Okey. Jadi daripada situ kita tahu bahawa ada kat situ post acquisition reserve, dan post acquisition reserve ni akan meningkatkan amount yang ada dalam baki non-controlling interest lah ya. Non-controlling interest dia akan meningkat disebabkan oleh itu. Dia sama juga sebenarnya kalau katakan kita ada asset revaluation reserve yang baru. Asset revaluation reserve yang baru kita akan kali dengan percentage tu jugalah, 20% ataupun 22%. Is that okay? Okay, sir. Okay ya. So seterusnya kita ada kita nak kena masuk kepada kita punya consolidated statement of financial position. Okay. Jadi daripada tadi kita dah buat adjustment yang banyak-banyak tadi. Okay. Untuk property contohnya kan, kita dah campur 3 company ni. Okay. 3 company ni 10, 2.8, campur 7. Okay.
Kemudian kita masukkanlah segala adjustment yang ada. Jadi segala adjustment yang ada ni dia ada markah dia. Kalau kita tengok yang kita combine 3 company punya property plant equipment tadi, satu tick saja. Tapi bila adjustment satu persatu tu dia ada satu tick masing-masing. Okey, contohnya kat sini plus 2. Plus 2 ni adalah ARR. Plus 2 ni adalah ARR. Okey, kemudian minus 0.24 ni apa? Minus 1.3 ni apa? Under provided depreciation. Under provided depreciation. Okey, under provided depreciation. Okey, kemudian intangibles, kita ada intangible, additional intangible. Additional intangible ni ada 0.4 ataupun 400,000. Kemudian dia punya amortization dia selama 4 tahun. Tetapi telah berlalu 3 tahun. So, kita tolaklah kat sini amortization dia untuk 3 tahun sama dengan 0.3 juta. And then goodwill. Goodwill ni kita dah calculate lah goodwill ni. Kita dapat 0.244 berdasarkan calculation di atas tadi. And then investment in associate Kimaru. Okay. Jadi dekat sini adalah bermula dengan cost. Okay, campur profit. Iaitu share of profit tolak dengan 0.03 ni adalah dia punya impairment. Ya, impairment. Okay, cost asal campur dengan share of profit tolak dengan impairment. Okay, kemudian current asset inventory. Okay, inventory pada kali ni tidak ada adjustment on inventory. Okay, kalau ada adjustment on inventory, kita kena tolaklah inventory itu dengan adjustment of unrealized profit. Ya. Kemudian bill receivable. Bill receivable basically ada satu adjustment on bills receivable. Jadi 0.25 ni adjustment apa? Intercompany kan? Ya, intercompany bills receivable ni kita akan padankan dengan bills payable. Kat bawah bills payable. Oh, okey, sekejap. Ini bukan, yes, intercompany ni adalah loan. Ingat tak tadi loan 250,000? 250,000. Dekat long term loan. Long term loan 250,000. Jadi kat sini dah tak adalah bawah ni. Long term loan tu dia dah eliminate. Jadi kita kat sini disebabkan dia termasuk dalam bills receivable, kita tolaklah 250,000 dekat bills receivable. Kemudian trade receivable kita ada beberapa adjustment. Ada 2 adjustment. Okay. So selepas kita campurkan trade receivable semua sekali, kita ada 2 adjustment. Okay. So, adjustment yang pertama apa ni? 0.2. Ada cash in transit? .2 apa? 0.3 apa? 0.3 tu cash in transit yang duit tak dapat lagi. Yes, cash in transit. 0.2 adalah 200,000 ni adalah intercompany trade receivable dan trade payable. Sama dengan di bawah ni kan? Okey. Kemudian ordinary dividend. Ni panjang sikit cerita dia. Ordinary dividend ni. Okey, ordinary dividend adalah ordinary dividend receivable. So bila kata receivable tu, dia adalah daripada subsidiaries. Okey. Okey. 0.395 campur 0.15. Lepas tu kita kali dengan, kita tolak dengan dividen-dividen yang diterima. Dividen diterima. Okey, 0.8 ni adalah investment di mana? Investment yang dibuat di mana 0.8? 80%. 80% adalah investment dalam subsidiary yang mana? In vain. In vain kan, 80%. So vain dibayar dividen 0.4, 80% adalah dibayar kepada parent. So kita tolak sebagai intercompany dividen. Kemudian yang ni pula ya, 250,000 ni siapa bayar? Siapa bayar dividen? Jarak. Jara bayar 250,000.
Okey, kali dengan 90%. Kali dengan 90%. 90% ni siapa yang menguasai 90% sejarah? Main. Bin ya. Okey, kita tengok. Balik dalam soalan tadi 30% dan 60%. Jadi bukan bin saja tetapi main dan bin ya. Main dan bin menguasai 30 campur 60 maknanya 90%. Okey. Jadi 90% tadi dividen dia adalah kita kalilah dengan 0.9. Jadi maknanya kat sini kalau kita nak pecahkan pun boleh ya. 0.25 kali dengan 30%, 0.25 kali dengan 60%. Okey, manakala bank tadi kita combine tiga-tiga company dan campur dengan cash in transit ataupun cash in transit kita buat satu line yang lain. Okey. Kemudian equity ordinary share of RM1 each. Okey, ini parent lah ya, parent. Kemudian preference share pun parent, share premium pun parent juga. Okey, general reserve. Jadi general reserve kalau katakan kita dah buat general reserve ni calculation dia dalam analisis. Kalau kita dah buat dalam analisis tak perlulah tunjuk kat sini. Tapi sebab analisis tadi tak lengkap, jadi kat sini kita tengok kat sini general reserve. Okey, kita ada general reserve 1.8 campur dengan 0.68 tolak 0.21 kali dengan 80%. Okey, kemudian campur dengan 0.5 tolak 0.15 kali 78%. Jadi kat sini kita nampak maknanya untuk general reserve of main tadi kita tak usik langsung. Tetapi general reserve of vein dan juga jara tadi kita kena kali dengan 80% dan 78%. Okey, jadi kita jangan confuse ya. Sekejap kita gunakan 78%, sekejap 90% ya. Untuk dividen memang kita akan gunakan actual percentage. Dividen actual percentage. Sebab dia ada 30 ada 60. So 30 60 adalah 90%. Tetapi yang ni kita gunakan effective rate. Effective rate tadi itu sebanyak 78%. Maknanya 30 campur dengan 48%. 60% kali dengan 80% kita dapat 48%. Jadi 30 campur 48 jadi 78%. Retain profit dan non-control interest kita dapat daripada analisis ya. Kita ambil terus. Kemudian long term loan kita tolak dengan 250,000 tadi. Long term loan 0.75 bakinya. Kemudian current liabilities, bill payable tak ada apa-apa adjustment. Trade payable, yes ada adjustment 0.2, intercompany balance 200,000. Ordinary dividend payable, okey, kita campurkan 3 company. Kemudian kita tolak dengan intercompany transaction. Intercompany transaction. So daripada 0.4 80% dibayar kepada main. So kita tolaklah 0.32 ataupun 320,000. Manakala di sini pula daripada 0.25 90% dibayar kepada main dan vein. Okey. So inilah baki dia 2.105. 2,105,000. 2 juta daripada main. Okey. Manakala baki daripada vein dan jara adalah 105,000. Okey. So selesailah kita punya statement of financial position kat sini. Di soalan ni agak complicated juga nampaknya. Okey. So ada apa-apa soalan nak tanya? Nak clarify kat mana-mana? Boleh faham jawapan dia? Okey, nanti bila-bila saya akan bagilah jawapan ni kepada awak selain daripada video, hopefully video dia, rakaman dia dirakam dengan baik lah, insyaAllah. Kadang-kadang rakaman ni tak jadi. Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa setakat tu sajalah kelas kita pada hari ni.
Kalau ada soalan boleh tanya. So, kalau yang cash in transit tadi tu, kalau tak letak dekat under bank tapi kita letak under cash in transit pun sama je kan? Boleh. Boleh. Okay. Okay. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan surah Wal-Asr. Jumpa lagi minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Okay, welcome. Thank you, Prof.